भिक्षा मागिबाकू आसीथिबा भिकारीकू गर्वी और अहंकारी सासू निजर विधवा बोहूकू भिक रूपरे देदेला। परे भिकारी जहा कला शुणिले आपणकर कान मध्य भीं भीं करिवो। दर्शक बंधु, कहानीटी अत्यंत रोदन भरा और संवेदनशील कहानी अटे। तेणु भिडियोटी को स्किप न करी शेष पर्यंत अवश्य देखंतु। सांग माने एहा थिला भगवान शिवंक नगरी काशीर वाराणसी, जेउठी घाटी बाजुथिबा घंटी शब्द द्वारा लोकंक मन शांत हेउथिला, जेउठी गंगा माँ कोଳରେ सबु पापींकु शरण मिलुथिला। किंतु सेठारे एमिति एक घर थिला जेउठी प्रतिदिन मानविकतार नाश होइथिला। सेही घरर अंधारिया अगणारे 26 वर्षर मीरा बसिथिला। तार मथा शून्य थिला और शरीर रे धला रंगर शाढ़ी थिला। गोटिए दिन तो एमिति थिला, से एही घर अगणारे लाल रंगर शाढ़ी पिंधि खुशी रे पाउंचीर ताल सह घूरी बुलुथिला। किंतु भाग्य ता सहित क्रूर खेल खेलिला। विवाहर किछि दिन परे गोटिए दुर्घटना रे ता स्वामींकर देहांत होईगला। स्वामींकर चिता एपर्यंत लिभि नाही, किंतु ए घर लोक मीरार जीवन को नरकर जंत्रणा देउथांती। जी ए घर को राणी होई आसीथिला, से आजी एई घरर नीच चाकराणी होई गलाणी। दिन राति घरर काम, निज शरीर को विश्राम पाई मध्य ताकु सुजोग मिले नाही। सेपटे ता सासु रुक्मिणी देवी, जी स्वभाव रे बहुत कठोर और क्रूर। सासु आसी मीरार सबु बासन को गोईठा मारी रागरे मीरा को अनाई थांती। मीरा, माँ मु सबु बासन सफा करी देइछि। सासु, चुप कर डाहाणी, तू मो जबान पुओ को खाई गलु। तो पाद ए घर को पड़िला दिनु ए घर अंधार ही अंधार होई गलाणी। न जाने केउं पाप भोग करुछु, जेउथिपाई तू आम भाग्य जुटिछु। मीरा कांदी कांदी हाथ जोड़ी कहिला, माँ मोर कौन भूल, मु तो निजे मो सुहाग को हराइछि। मो पीड़ा केही बुझु नाहंती काहेकि। सासु मीरार बाल को जोर रे जाबुड़ी धरी कहिले, ए डाहाणी, मन हेउछि तो तंटी चिपी देबी। जा जाई पशुपक्षी कामरे लागी पड़। हाँ खबरदार, घर को पाद देबुनी। दिन जाए राति आसिला, समस्ते खाई पी शोइबाकू गले। सेतेबेले नणंद गोटिए थाली रे बासी रुटी और बासी डाली आनी कुकुर को देला भली पकई देई कहिला, ने खाई दे, नचेत एतिकी भी मिलिब नाही। सेथिरु बासी गंध मध्य आसुथिला, किंतु भोक एते भयानक थिला जे मीरा से बासी रुटी को कांदी कांदी खाई देला। से निजकु निजे प्रश्न करुथाए जे, हे गंगा माता, मोते काहींकी तो पाखकु नहीं जाउनु। ए जीवन जीवा अपेक्षा मृत्यु 100 गुणारे भल अटे। किंतु ताकु कांदिबा पाई मध्य मना थिला, नचेत परदिन ताकु आहुरी अधिक गाली और ताना मिलिबाकू जीव। एमिति अनेक दिन बीतीगला। खाद्यर अभाव हेतु मीरा सुखी सुखी कंटा होईगला। बास केवल जियंता मुर्दार परी पड़ी रही थाए। गोटिए दिन सकाळे मीरा भारी पत्थर रे मसला बाटुथिला। ता हाथ रे आउ बल नथिला, किंतु सासुर कड़ा नजर ता उपरे थिला। सेतेबेले घर दुआर बाहारे गोटिए भिकारी आसी कहिला, बोहुमा, 2 दिनरु किछि खाई नाही, किछि खाइबाकू दियो, तुमर मंगल हेब। सेतेबेले रुक्मिणी देवी राग तमतम होई आसी कहिले, अरे भिकारी, एठू चली जा। आम घरु तोते किछि मिलिबार नाही। एठू गोटिए शस्यर गोटिए दाना मध्य तोते मिलिबार नाही। सेतेबेले रुक्मिणीर आखि मीरा उपरे पड़िला। रुक्मिणी देवी कहिला, अरे भिकारी, रही जा। सासु मीरार चुटी धरी ताकू घोषाड़ी घोषाड़ी भिखारी पाखरे कचाड़ी देला। मीरा सीधा जाई भिखारी गोड़ तले पड़ीगला। सासु कहिला, ने भिकारी, आकू नहीं जा। तू ताकू मारे, रखे कि तो सहित भिक मगा, किंतु ए डाहाणी को एठू नहीं जा। मीरा कांदी कांदी सासुंको गोड़ तले पड़ी कहिला, माँ एमिति करंतुनी। आपण मते खाइबाकू न दियंतु पछे माड़ गाली करंतु, किंतु एही अजणा लोक सह मते पठांतु नाही। मोर ए दुनिया रे केही नाहंती, मु केउ आड़े जीवी। माँ मोर भूल होई जाइछि, मो उपरे दया करंतु माँ। किंतु सेही पत्थर हृदयर सासु किछि कथा शुणिला नाही। गोईठा मारी धक्का देई कहिला, डाहाणी, तू मो परिवार को खाई जीवु, आ गोटिए मुहूर्त तू एठारे रही परिबु नाही। एहा कही दुआर बंद करी भितर को चलीगला।
ମୀରା ଦୁଆର ବାହାରେ ଠିଆ ହୋଇ ଭୋ ଭୋ ହୋଇ ଚିତ୍କାର କରି କାନ୍ଦୁଥାଏ। ସେ ଭିକାରୀ କିଛି ନ କହି କେବଳ ମୀରାକୁ ଦେଖୁଥାଏ। ଭିକାରୀ ମୀରାକୁ କହିଲା, ଚାଲ ମୋ ସହିତ, ଆଉ ମୁଁ ତୁମ ଆଖିରୁ କେବେ ଲୁହ ଗଡ଼ିବାକୁ ଦେବି ନାହିଁ। ଏହା ଶୁଣି ମୀରା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଭରା ହୋଇ ଭିକାରୀକୁ ଏମିତି ଚାହିଁ ରହିଥାଏ। ସେ ଭାବୁଥାଏ, ଏ ଭିକାରୀ ମୋତେ କିପରି ସୁରକ୍ଷା ଦେବ। ପଛପଟୁ ଗୋଟିଏ ପୋଲିସ ଗାଡ଼ି ଆସି ମୀରାର ସାମ୍ନାରେ ଠିଆ ହେଲା। ସେଥିରୁ ଗୋଟିଏ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ବାହାରି ସିଧା ଭିକାରୀର କଲର ଧରି କହିଲା, ହେ ସଡ଼କ ଛାପ ଭିକାରୀ, ତୁ ଏ ଝିଅକୁ କିଡ଼ନାପ୍ କରି ନେଇଯାଉଛୁ। ଏହା କହି ପୋଲିସ ଗୋଟିଏ ଥାପଡ଼ ସେ ଭିକାରୀକୁ ମାରିଲା। ମୀରା କହିଲା, ନାଇଁ ସାହେବ, ଏହି ଭିକାରୀ ନୁହେଁ, ମୋ ଶାଶୁ ତ ମୋତେ। କିନ୍ତୁ ପୋଲିସ ମୀରାର କୌଣସି କଥା ନ ଶୁଣି, ତୁ ଚୁପ୍ ରହ ବିଚାରୀ, ଏହି ଭିକାରୀମାନଙ୍କୁ ତୁ ଜାଣିନାହୁଁ, ଆଜି ମୁଁ ୟା କଥା ବୁଝୁଛି। ସେତିକିବେଳେ ଗୋଟିଏ ହାବିଲଦାର ଦୌଡ଼ି ଆସି ଗୋଟିଏ ମୋବାଇଲରେ ସେ ଇନ୍ସପେକ୍ଟରକୁ କିଛି ଦେଖାଇଲା। ଦେଖିବା ମାତ୍ରେ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଭୟରେ ଥରି ଥରି ଭିକାରୀ ଗୋଡ଼ ତଳେ ପଡ଼ି କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କହିଲା, ସାହେବ, ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ, ମୋର ପୂରା ପରିବାର ରାସ୍ତାକୁ ଆସିଯିବେ, ମୋ ଉପରେ ଦୟା କରନ୍ତୁ, ମୋର ଭୁଲ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହା ଦେଖି ମୀରା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲା। ଯେଉଁ ପୋଲିସ ପୂରା ସହରର ମାଲିକ ହୋଇ ଘୂରି ବୁଲୁଥିଲା, ସେ ଆଜି ଭିକାରୀର ଗୋଡ଼ ତଳେ ନାକ ଘୋଷାଡ଼ୁଛି। ପ୍ରକୃତରେ ଏ ଭିକାରୀଟି କିଏ? କିନ୍ତୁ ଭିକାରୀଟି କିଛି ନ କହି ମୀରାକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ସେ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟକୁ ଚାଲିଗଲା। ଯେଉଁ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ କେଉଁ 5 ଷ୍ଟାରଠୁ କମ୍ ନଥିଲା। ମୀରା କହିଲା, ଆମେ ଏଠାକୁ କାହିଁକି ଆସିଛେ? ଏହି ଲୋକମାନେ ଆମକୁ ଏଠାରୁ ଧକ୍କା ମାରି ବାହାର କରିଦେବେ। ଯେତେବେଳେ ଭିକାରୀ ମୀରା କଥାକୁ ନଜରଅନ୍ଦାଜ କରି ଭିତରକୁ ଗଲା, ସେଠାକାର ମ୍ୟାନେଜର ତା ପାଖକୁ ଆସି ତା ଆଗରେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଁଇ ଠିଆ ହେଲା। ମୀରା ଏସବୁ ଦେଖି କିଛି ବୁଝିପାରୁନଥିଲା, କେବଳ ଆବାକାବା ହେଇ ଅନେଇ ରହିଥାଏ। ମ୍ୟାନେଜର ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରି VIP ସେକ୍ସନକୁ ନେଇ ତାଙ୍କୁ ନିଜ ହାତରେ ମହଙ୍ଗା ମହଙ୍ଗା ଖାଦ୍ୟ ପରଷୁଥିଲେ। ପାଖରେ ଥିବା ଲୋକମାନେ ଏସବୁ ଦେଖି ଆବାକାବା ପରି ଅନେଇଥାନ୍ତି। କାହାରି ମୁହଁରୁ କୌଣସି ଶବ୍ଦ ବାହାରୁ ନଥିଲା, କାରଣ ପାଖରେ ମ୍ୟାନେଜର ଥିଲେ। ଭିକାରୀ ମୀରାକୁ କହିଲା, ତୁମକୁ ଆଉ କେବେ ଭୋକିଲା ରହିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଏସବୁ ଖାଦ୍ୟ ତୁମ ପାଇଁ। ବହୁଦିନୁ ଭୋକ ଓ ଏମିତି ଖାଦ୍ୟ ସେ କେବେ ଦେଖିନଥିଲା। ତେଣୁ ସେ ନିଜର ଲୁହକୁ ଅଟକାଇ ପାରିଲା ନାହିଁ। ମୀରା ଓ ଭିକାରୀ ଦୁହେଁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଲାଗିଲେ। ମୀରା ଅନୁମାନ କରୁଥାଏ, ପୋଷାକ ତ ତାର ଭିକାରୀ ପରି, କିନ୍ତୁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାର ଢଙ୍ଗ କୌଣସି ରାଜାଠୁ କମ୍ ନୁହେଁ। ଖାଇବା ସରିବା ପରେ ଭିକାରୀ ମ୍ୟାନେଜରକୁ କହିଲା, ଏ ଝିଅକୁ ଏଇଠି କାମରେ ରଖିଦିଅ। ମ୍ୟାନେଜର ବିନା ପ୍ରଶ୍ନ କରି କହିଲା, ହଁ ସାର୍, ଏ ଝିଅ ଆଜିଠୁ ଆମର ନୂଆ କର୍ମଚାରୀ ହେଲା। ମୀରା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ଭିକାରୀକୁ ଚାହିଁ ରହିଥାଏ। ମନେ ମନେ ପ୍ରଶ୍ନର ଏକ ଉଚ୍ଚ ପାହାଡ଼ ତା ମନରେ ଘୁରୁଥାଏ। ଏ ଭିକାରୀ କିଏ, ଯାର ପାଦ ତଳେ ପୋଲିସ ନାକ ଘଷୁଛି? ଏତେ ବଡ଼ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟର ମ୍ୟାନେଜର ବିନା ପ୍ରଶ୍ନରେ ମୋତେ କାମରେ ରଖିନେଲେ। ଏ ଲୋକ କିଏ? କ'ଣ ଏହାର ପ୍ରକୃତ ପରିଚୟ? ଏହା ପଛରେ କୌଣସି ବଡ଼ ସତ୍ୟ ଲୁଚି ରହିଛି ପଛେ। ମୀରା, ଯାହା ଭାଗ୍ୟରେ କାଲି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାସି ରୁଟି ମିଳୁଥିଲା, ଆଜି ଏତେ ବଡ଼ ହୋଟେଲର କର୍ମଚାରୀ। ସମସ୍ତେ ତାକୁ ଏପରି ବ୍ୟବହାର ଦେଖାଉଥିଲେ ଯେ ସେ ଯେମିତି ଏ ହୋଟେଲର ମାଲିକାଣୀ। ତା ପରଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା 7ଟାରେ ପୁଣି ସେହି ଭିକାରୀ ଚିରା ପୋଷାକରେ ଆସିଲା। ମ୍ୟାନେଜର ତାକୁ ଦେଖି ସବୁଠୁ ବଡ଼ VIP ସିଟ୍କୁ ଖାଲି କରିଦେଲେ। ଭିକାରୀ ସେଠି ବସିଲା। ମୀରା ଖାଦ୍ୟ ଆଣି ପରଷିଲା। ଭିକାରୀ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇ ବିନା ପଇସା ଦେଇ କାହାକୁ କିଛି ନ କହି ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। ଏହିପରି କେତେଦିନ ଚାଲିଲା। ମୀରା ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଏକ ବିରାଟ ପାହାଡ଼ରେ ପରିଣତ ହୋଇଗଲା। ଗୋଟିଏ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଯେତେବେଳେ ମୀରା ଖାଦ୍ୟ ପରଷୁଥିଲା, ମୀରା ରହିପାରିଲା ନାହିଁ। ସାହସ କରି ପଚାରିଲା, ଆପଣ କିଏ? ଆଉ ଏଇ ମ୍ୟାନେଜର ଆପଣଙ୍କୁ ଏତେ ଡରୁଛି କାହିଁକି? ଭିକାରୀର ହାତ ଗୋଟିଏ କ୍ଷଣ ପାଇଁ ରହିଗଲା। ସେ ମୀରା ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁ ହାଲକା ହସି କହିଲା, ମୁଁ କିଏ ସମୟ ଆସିଲେ ନିଶ୍ଚୟ କହିବି। ପ୍ରଥମେ ତୁମେ କିଏ କୁହ ମୀରା। ମୀରା ନିଜ ମନରେ ଏତେ ଦିନ ଧରି ରଖିଥିବା ପୀଡ଼ାକୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ପୂରା କାହାଣୀ କହିଲା। କେମିତି ତା ସ୍ୱାମୀର ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା, କେମିତି ତା ଶାଶୁ ତାକୁ ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଥିଲେ। ମୀରାର ଦର୍ଦଭରା କଥା ଶୁଣି ଭିକାରୀ ତାକୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଇ କହିଲା, ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ତୁମକୁ କାଚର ଟୁକୁଡ଼ା କହି ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ,
सेमाने बहुत जल्दी जाणीजिबे जे सेमाने केउं कोहिनीर हीराकू हराइछंती। कांदिबा बंद कर। आजिठारू तुम आखिरू केबे लुह बोहिबनी। समय बढ़ी चलिला। दुहिंक भितरे एते गभीर ओ पवित्र भल पाइबा आसी जाइथिला। मीराकू कौनसी फरक पड़ु नथिला जे से भिकारी किए। बास से एतिकी बुझिथिला जे से भिकारी ताको नरकरू उद्धार करिथिबा ता पई गोटिए चलंती भगवान अटंती। भिकारी कहिला, मीरा मु तुम मुहरे केबे उदास आसिबाकू देबी नाही। कौन तुमे एही आबाराकू जीवन साथी करिपारिबो? एहा खुशीर लुह थिला, जहाकू ए दुनिया एक अशुभ विधवा कहूथिला। आजी किए पूरा सम्मानर सह ताकू निज जीवन रे सामिल करुछि। मीरा हाँ कहिदेला। परदिन सकाळू किछि एमिति परिस्थिति मीरा आगरे ठिया हेला जहाकू मीरा केबे कल्पना मध्य करिनथिला। मीराकू नेबा पई से भिकारी बहुत महंगा गाड़ी बॉडीगार्ड सहित पठाइथिला। विवाह मंडपरे कोटी कोटी टंकार फूलरे सजा जाइथिला। मीराकू सुना ओ हीरारे पोती कोटी कोटी टंकार लाल साड़ी पिंधागला। जी भिकारी बेसरे बुलुथिला आज से महाराज। गଳାରେ मोतीर माला, सुनार छाउणी पंजाबी कुर्ती। देशर सबु मंत्री ओ पुलिस ता सम्मुखरे मुंड नुआई तार स्वागत करुथिले। मीडियार लाइव शो चलीथिला। देशर सबुठु बड़ अरोड़पति ओ उद्योगपतिर पुओ आर्यन राज सिंघानिया। पूरा राजकीय विवाह। मीरा वाराणसीरू आसिबा बहुदिन होई जाइथिला। कर्म निजर खेल देखैथिला। रुक्मिणी देवीर सर्वनाश हेउथाए। तार सान पुओ जुआरे सबु किछि हारी संपत्ति हराई देइथिला। घर भी नीलाम होई जाइथिला। आज सेही परिवार सड़क उपरे भिक मगा परिस्थिति रे। घरे खाइबाकू किछि नथिला। पूरा परिवार चाहा दुकान रे काम करुथिले। सेतेबेले टीवी रे मीरार विवाह देखि पूरा परिवार लोक स्तब्ध होइगले। तांको पाद तळु जेपरि माटी खसीगला। रुक्मिणी देवी भाबिला सेही भिकारी पुणी अरोड़पति जहा सहित मीराकू धक्का देई बाहर करि देइथिला। से भाबिला से भिकारी मो घर को भाग्य नहीं आसीथिला, किंतु से ताकू धक्का मारी बाहर करि देइथिला। जहाकू से गोटिए अशुभ डाहाणी कही सड़क छाप भिकारी सहित बाहर को ठेली देइथिला। से आज महाराणी आउ रुक्मिणी देवी आज भिकारी। दर्शक बंधु ए तो थिला कर्मर खेल। कर्म जदि भल थाए तेबे भिकारी मध्य राजा होई पारे। कर्म जदि खराब थाए तेबे राजा मध्य भिकारी होई जाई पारे। दर्शक बंधु वीडियोटी भल लागिथिले लाइक शेयर सब्सक्राइब करने आदौ भूलिबे नहीं। कमेंट रे कहानीटी किपरि लागिछि निजर ओपिनियन जणाइबाकू मध्य भूलिबे नहीं।